Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio tiba di Vatikan untuk melakukan pertemuan dengan Paus Leo ke-14 di Istana Apostolik pada hari Kamis. Kunjungan ini diklaim oleh Washington tidak berkaitan dengan ketegangan diplomatik yang terjadi belakangan ini antara Washington dan Tahta Suci. Rubio adalah seorang penganut Katolik dan salah satu diplomat senior andalan Presiden Donald Trump. Dalam kunjungan ini, Rubio nampak didampingi oleh istrinya Jeanette Dusdebs. Rubio bertemu dengan Paus Leo ke-14 untuk melakukan pembicaraan yang mencakup hubungan bilateral serta isu-isu internasional, termasuk konflik global dan ketegangan yang terus berlanjut terkait Iran. Pertemuan ini menyusul ketegangan publik selama berminggu-minggu antara Gedung Putih dan juga Vatikan, termasuk kritik Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Paus Leo ke-14 atas sikapnya mengenai Iran. Kerusakan pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah akibat serangan Iran jauh lebih besar dari prediksi dibandingkan yang dilaporkan pemerintahan Donald Trump. Temuan itu mengemuka berdasarkan investigasi media Amerika Serikat The Washington Post. Hasil investigasi The Washington Post dengan menganalisis lebih dari 100 citra satelit rilisan Iran menunjukkan sedikitnya 228 struktur dan peralatan militer di 15 pangkalan Amerika Serikat hancur atau rusak. Investigasi media Amerika Serikat ini mengindikasikan dampak besar serangan Iran terhadap negara superpower dengan militer terbaik di dunia. Sebelumnya media Amerika Serikat CNN juga menginvestigasi terkait serangan Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di 8 negara Timur Tengah. Dampak serangan rudal balistik dan drone bunuh diri Iran dilaporkan mengakibatkan kerusakan berat. Serangan Iran di 16 pangkalan Amerika Serikat ini menyerang aset bernilai tinggi seperti radar canggih, infrastruktur komunikasi, dan pesawat militer. Amerika Serikat menuding Iran memanfaatkan satelit mata-mata buatan Cina TEE-018 untuk memantau dan mengarahkan serangan presisi. Perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel pecah sejak 28 Februari 2026. Presiden Amerika Serikat Donald Trump buka-bukaan bahwa ada 111 rudal yang ditembakkan ke kapal induk Amerika Serikat di Selat Hormuz. Namun Trump menegaskan semua rudal berhasil dihalau oleh pertahanan kapal induk mereka. Unbelievable, Patriots, unbelievable. We had recently 111 missiles shot at one of our very valuable objects, something called an aircraft carrier. Think of this, 111 missiles, high range, high quality, speed missiles, very high, very fast, very top of the line. 111 out of 111 missiles shot at a, well, it used to be, you'd like to say, $1 billion boat. Now they're about $18 billion. They're expensive. But 111 coming at them at 3,500 miles an hour. All 111 were shot down and didn't even get close to the ship. And they're all laying at the bottom of the ocean along with the Iranian Navy. They're all laying very nicely under the water. Sebuah rekaman dari dalam ambulans menunjukkan serangan Israel ke Lebanon Selatan yang membuat ambulans tersebut porak-poranda. 2 petugas dilaporkan terluka atas serangan ini. Serangan keji Zionis Israel yang mengenai ambulans dari Otoritas Kesehatan Islam terekam kamera. Ambulans yang sedang melaju di Nabatiyah ini tiba-tiba saja porak-poranda akibat serangan. 2 petugas dilaporkan terluka akibat serangan ini. Mereka sempat meminta tolong dengan berjalan terseok-seok di antara puing dan kepulan asap. Tentara Zionis Israel belum memberikan pernyataan apapun mengenai serangan yang melanggar hukum perang ini. Jelang pertemuan Presiden Amerika Serikat dengan Presiden China, Menteri Luar Negeri China bertemu dengan Senator Amerika. Dalam pertemuan yang digelar di Beijing, China, Menteri Luar Negeri China menyerukan hubungan stabil dan kooperatif antara China dengan Amerika Serikat. Menlu China Wang Yi tampak berbincang hangat dengan Senator Amerika Steve Daines. Senator Amerika bahkan memuji perkembangan ekonomi China. Sementara itu, Presiden Amerika Donald Trump dijadwalkan tiba di Beijing pada 14 Mei mendatang untuk menggelar pertemuan penting dengan Presiden China Xi Jinping. Pertemuan diharapkan bisa menurunkan tensi ketegangan di Timur Tengah.
mutual respect, of peaceful cooperation, of stability. U.S. relations concern the well-being of the peoples of both countries and also affect stability around the world. China's policy toward the United States has been consistent. I have always believed that the two sides should take mutual respect as the foundation, peaceful coexistence as the principle, and win-win cooperation as the goal. Together, we should explore a correct way for two major countries to get along and together make contributions to world peace and stability. Remarkable progress that you have made in transforming your economy into now the second largest economy in the world. I very much appreciate the points you just made, the importance of mutual respect, of peaceful cooperation, of stability. We seek the same outcomes. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi lebih dulu berkunjung ke Cina. Kunjungan tersebut salah satunya membicarakan soal penyelesaian perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Setelah melakukan safari diplomatik ke Pakistan, Oman, dan Rusia, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melanjutkan safari diplomatiknya ke Cina. Tiba di Beijing, Araghchi langsung bertemu dengan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi. Salah satu pembahasan kedua pejabat negara adalah upaya negosiasi damai antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Isu Selat Hormuz juga menjadi salah satu topik yang dibahas secara serius. Saat ini, China memposisikan dirinya sebagai mediator antara ketiga negara yang bertikai. برنامه هسته ایران، برنامه صلح‌آمیز هسته ایران، بحث‌های مربوط به تحریم‌ها و همه مسائل فیمانبین، بحث تنگی هرمز یکی از بحث‌های جدی ما بود و لزوم رعایت حقوق جمهوری اسلامی ایران و همه دیدگاه‌هایی که وجود داره بحث شد. Sementara itu, Amerika Serikat berharap pertemuan antara China dan Iran membawa hasil positif. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengingatkan China, penutupan Selat Hormuz dalam waktu panjang hanya akan merugikan China. On the first point about the visit, it's fine. I hope the Chinese tell him what he needs to be told, and that is that what you are doing in the Straits is causing you to be globally isolated. You're the bad guy in this. You guys should not be blowing up ships. You should not be putting mines. You should not be trying to hold hostage the global economy. I hope the Chinese bring, whether it's done privately, but I hope it's done directly, that's the message they deliver to them. As I outlined earlier today, China is an export-driven economy. Diketahui kunjungan Iran ke China ini dilakukan tepat beberapa hari sebelum Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping. Sedikitnya 16 pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah hancur akibat serangan Iran selama perang 40 hari sebelum gencatan senjata 7 April lalu. Kerusakan sebagian besar pangkalan militer tersebut termasuk diantaranya aset-aset mahal milik Amerika Serikat. So they want to make a deal, but I'm not satisfied with it, so we'll see what happens. Ich erkenne im Augenblick nicht, welchen strategischen Exit Amerikaner jetzt wählen, zumal die Iraner offensichtlich sehr geschickt verhandeln oder eben sehr geschickt nicht verhandeln.